15-20 प्रकार मशीन 20 प्रकार अछि मशीन आज्ञा आपनकर स्क्रबर मेकिंग मशीन अछि स्क्रबर पैकिंग मशीन अछि ग्रीन पैड पैकिंग मशीन अछि हां ऑयल ड्रायल मशीन अछि आपनकर देखबे छतुआ मशीन अछि जो छतुआ पेड़ा होजे मिक्सर मशीन अछि नूडल्स मशीन अछि दर्शक बंधु देखि पारथि ये हला स्क्रबर आ एई पट रहिछि नोटपैड एई पट साइड रे रहिछि नूडल्स पैकेट तो एई पट साइड रे रहिला स्क्रबर सिल्वर रो अछि बासन मजा ता पाखु रहिछि टूथब्रश आ एपट साइड रे मध्य अछि देखि पारथि चप्पल आ ता साथे रहिछि बधी तो यही सबूर मेसीन आपन को गोटे जगह मिल जीवो आपन जे कोनोसी बिजनेस करिया को चाहउचंती गोटे जगह आर सॉल्यूशन रहिछि नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु स्वागत करछि बिजनेस आइडिया रा गोटे नुवा वीडियो को तो मु वर्तमान अछि एसएस आईपीएम रे भाई नमस्कार स्वागत करछि हम चैनल को ए जो एसएस आईपीएम रहिछि कोन रहिछि तार फुल नेम ता एसएस आईपीएम रो फुल फॉर्म होछि साई संपत्ति इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कोन करछि आपनकर सब आपन जे कोनोसी मशीन पके मैन्युफैक्चरिंग करबे हम सब मशीन हम प्रोवाइड करू छु ए टू जेड आज्ञा आपन जेमिति कि आपनकर बासन मजारी स्क्रबर हाँ तयारी हो हाँ किबा स्क्रबर पैकिंग हो ब्रश पैकिंग हो मसला पैकिंग हो आपनकर नूडल्स तयारी हो नोटबुक खाता भी कर मशीन नै परिबे विभिन्न प्रकार खाता भी हम मशीन भी हम बखरे जो पैकिंग मशीन प्राय केते बजेट रो आरंभ हो जाउची आपन केते रु केते पर्यंत अछि आपनकर मिनिमम 20000 रु स्टार्टिंग हो जाउची 20000 स्टार्टिंग रु केते पर्यंत अछि तो 3 लाख पर्यंत आपन 3 लाख पर्यंत भी अछि बहुत बड़ बड़ मशीन अछि आज्ञा तो से मशीन हम देखिबा पैकिंग करिया आज्ञा तो भाई जो ए कंपनी आपनकर केते वर्ष ला एटा 2010 रो स्टार्टिंग हेरानी माने पाखा भाई 15 वर्ष पाखा भाई लोकेशन ता कोन रहिछि भाई आपनकर जागमरा खंडगिरी जागमरा छकरू आपन आसबे मल्ली कॉम्प्लेक्स लेन 5 रे हमर रहउछि ए जो लोकेशन ता रहिछि तो गूगल रे किछि अछि मैपिंग निहाती हमर गूगल मार देबे सर्च करके आज्ञा तो भाई जेमति कहतले कि जो एसएसआईपीएम रो लोकेशन आपन को गूगल मैप रे मिल जो न तो हम डिस्क्रिप्शन रे हम लोकेशन लिंक दे दो आपन आसी पहुंच परिबे तो ठीक अछि हां चलन तो ए जो हम देखुतले जो स्क्रबर मशीन हो आ जो ब्रश पैकिंग रो मशीन हो एनीथिंग माने नोटपैड रो समस्त प्रकार मशीन आज हम गोटी गोटी करी देखिबा जो एसएसआईपीएम रे एटा होछ आपनकर बासन मज ग्रीन पैड पैकिंग मशीन ग्रीन पैड पैकिंग मशीन ए जो ए मशीन द्वारा आपण पैक कर परिबे ए जो रॉ मटेरियल आपण एठू तांको देबे से घरे पैकिंग करके माने मार्केट रे सेल कर परिबे आर काम रहउची एया ठीक हम गोटे करी देखैले निहाती देखंतु एटा हला ग्रीन पैड रो जरी हां जरी कवर एटा आपनकर रहिला ग्रीन पैड रहिला आपण कोन करबा को पड़िबो ना आपण ता भितरे गोटे गोटे करी पुरेगी देखंतु मु पुरेगी भी देखै दउछी हां एमति पुरेगी इन पूरा हो सब गुडा को जेतिरा अछि जरी सब पुरेगी आपण गोटे गोटे फिल हो तापरे मशीन रे हमें पैक करा हो तो देखि पारथिबे फाइनली पैकिंग हे गला जो ग्रीन पैड रो स्क्रबर रहिछि जो बासन मजा रहिछि ये फाइनली पैकिंग हे कि भारला देखो केते फिनिशिंग हेछि तो एई बळी पैकिंग करी आपण निजो मार्केट रे मध्य सेल करि परिबे भाई तथापि ए जो पैकिंग केते मार्केट रे चलछि गोटे पर पीस तथापि आपण मार्केट तो दुकानी आपण 10 टका लगा बिकुछंती हां आपण आराम से 40 50 60 टका भीतर आपण दुकान भी लगे परिबे कोन केते खर्च आसी जाउछि इतरे खर्च तथापि आपण गोटे माला रे मिनिमम आपण 5 टका 10 टका भीतर 10 टका भीतर पाइबे तो ठीक अछि आपण पर डे 100 माला भी बिकि दोसन 1000 टका भी आराम तो भाई एपट जो मशीन रही है कोन रही मशीन एटा ऑयल ड्रायर मशीन माने यार काम कोन रही माने आपण सोरिस को जहां भी रखिबे आपण पेडी की ऑयल टा भारिबो माने एतरे पेडा आज्ञा पेडा मिनी मशीन कहला को चले नै घर आपण रखि की निजे भी सोरिस आणी की निजे भी घर पेडी की तेलटा मार्केट रो किनिया को पड़िबो नै तो देखि पार तो ये हला ऑयल ड्रायर मशीन आपण एइथरे सोरिस तेल हो माने जे कोनसी बादाम तेल हो राशि तेल हो जे कोनसी कंचा माल आदरे आपण पुरै की तयारी करि परिबे माने तेल भारिबो चाहिले आपण नै की निजो एरिया रे निजो घरे पकै की ए बिजनेस टी आपण करि परिबे भाई ए जो मशीन टी रही कोन रही मशीन टी सेटा होचे आपनकर बासन जाली सेटा एमतिले ग्रीन पैड एटा जाली पैकिंग मशीन एटा मैनुअल पैकिंग मशीन माने जो स्क्रबर रो जो एटा ये देखो एठी भी पछो गोटे गोटे अछि सैंपल हां ए जो स्क्रबर टा नै आज्ञा ए जो सिल्वर पैकिंग कर परिबे हां एटा पैकिंग हे एटा ए मशीन पैकिंग कर परिबे जेमति आपण ब्रश कर परिबे स्क्रबर कर परिबे मसला भी पैकिंग कर परिबे माने गोटी रे तीन तीनटा काम होई परिबे आज्ञा आज्ञा तो देखि पारते दर्शक बंधु ए गोटी मशीन जति आपण किनजंती एइतरे
ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆପଣ ପ୍ୟାକିଂ କରିପାରିବେ ଯେମିତି କି ଭାଇ ଦେଖଉଥିଲେ କି ସ୍କ୍ରବର ପ୍ୟାକିଂ କରିପାରିବେ ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ରଶ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିପାରିବେ ଆଉ ମସଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକିଂ କରିପାରିବେ ଏଇ ଯୋଉ ମେସିନ୍ ଭାଇ ରହିଛି କେତେ ଭେରାଇଟିର ରହିଛି ଏଇଟା ରହୁଛି ଗୋଟେ ମାନୁଆଲ ମେସିନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହୁଛି ତାର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଇଟା ତାର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ରହିଲା ତାର ମାନୁଆଲ ମେସିନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ରହିଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଇ ଅଟୋମେଟିକ୍ ର କାମ କଣ କେମିତି ଏଟା ଭାଇ ଅଟୋମେଟିକ୍ ର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବ ଆଉ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଉଠିବ ଆପଣ କିଛି କରିବେ ମାନୁଆଲ ଏଇଟା ମାନୁଆଲ ହାତରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ହାତରେ ଏଇଭଳି ଟାଇପ ର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟା ଟାଇପ ର ମେସିନ୍ ରହିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ମାନୁଆଲ ର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ବୋଧେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ ନିହାତି, ଯେହେତୁ ନିହାତି। ଅଟୋମେଟିକ୍ ରହିଛି ଆଉ ମାନୁଆଲ ରେ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଆମ ସାଥିରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଜଣେ କଷ୍ଟମର ଯିଏ SSIPM ରୁ ମେସିନ୍ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହବ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କେତେ ଦିନ ହେଲା କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଆପଣ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଅଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ହଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କମ୍ପାନୀରୁ କଣ ନେଇଥିଲେ ଆପଣ ମେସିନ୍ ସବୁ ମେସିନ୍ ନେଇଥିଲି ସ୍କ୍ରବର ମେସିନ୍ ନେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଇ ସ୍କ୍ରବର କାମ ବି କରୁଛି ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ମେସିନ୍ ବି ନେଇଥିଲି ହଁ ତ ଭାଇ ଯୋଉ ନେଇଥିଲେ ଯୋଉ ମେସିନ୍ ସ୍କ୍ରବର ମେସିନ୍ ହଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେସିନ୍ ହଉ କଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ହେଇଯାଏ ପର ଡେ ମୋର 2 ରୁ 3 ହଜାର ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହୁଏ ପାଖାପାଖି କେତେ ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ କାମ କରନ୍ତି କାରଣ 10 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁ 8-10 ଘଣ୍ଟା କାମ 10 ଘଣ୍ଟା କରନ୍ତି କାମ କରନ୍ତି ମାନେ ବିଜନେସ୍ ପୁରା ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଦିନମାନ ଦିନ ମାନ ଲାଗନ୍ତି ଚାଲେ ସେଇ କାମ ତ ଭାଇ ଲାଷ୍ଟରେ କଣ କହିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହଁ ଭଳି ଜଣେ କହିବି କଷ୍ଟମର କମ୍ପାନୀରୁ ନେଇକି କିଛି ମେସିନ୍ ନିଜ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କଣ କହିବେ ତାଙ୍କୁ ହଁ କହିବି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଭାଇମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ସ୍କ୍ରବର ହେଇଯାଉ ବା ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ହେଇଯାଉ କି ଚାଉମିନ ହେଇଯାଉ କି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ମେସିନ୍ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ହଁ ନେଇକି ଏଇ ସାଇ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବି ନେଇକି କାମ କରିକି ଭଲସେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିବେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ମେସିନ୍ଟି ମିଳୁଛି ହଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ମେସିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ପରଚେସ୍ କରିନଥିଲେ ନା କେମିତି କେମିତି କଣ ଥିଲା ସବସିଡିରେ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ ମେସିନ୍ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ପରଚେସ୍ କରିଥିଲୁ ସବସିଡିରେ ବି ଏଠି ମେସିନ୍ ମିଳୁଛି ହଁ ମୁଁ ସବସିଡି ଜାଣିଛି। ମିଳୁଛି ନା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକିଥିଲୁ ଆଉ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆର ଯୋଉ ମେସିନ୍ ରହିଛି କେତେ ଭେରାଇଟିର ସବୁ ମେସିନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମିନିମମ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖାତା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କ 4ଟାରୁ 5ଟା ମେସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ହଁ ପଡିବ ହଁ ଆପଣ ଯେମିତି କି ପେପର ସେଟିଂ କରିବା ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟିଚିଂ କରିବା ହୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଏହାର ସ୍କୋୟାରିଂ ମେସିନ୍ ହୁଁ ପ୍ଲସ୍ କଟିଂ ମେସିନ୍ ଏହାର Cutting machine। 4ଟାରୁ 5ଟା ମେସିନ୍ ମିନିମମ୍ ରହିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣ ନୋଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଡ୍ ତିଆରି ସେଟଅପ୍ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ସେଟଅପ୍ ପାଇଁ ତ ଭାଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିଲି ଏ ସବୁ ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଅଛି ଇଏ କଣ କେମିତି ସବୁ ଏଠି ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ମେସିନ୍ ପକେଇକି ହୁଁ। ଯୋଉମାନେ କହିବେ କି ନା ଆମେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁନୁ ଆମେ ମେସିନ୍ଟା କିନ୍ତୁ ପକେଇକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହଁ ସେଲ୍ଟା ଆମେ ଅଧିକ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦଉଛୁ ବିକ୍ରି କରିବା ସୁବିଧା ହୁଁ। ଦଉଛୁ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ତାର ଲିଙ୍କ କରଉଛୁ ହୁଁ। ତାର ଯେମିତି ପର ଡେ 2ରୁ 3 ହଜାର ଖାତା ଯେମିତି ସେଲ୍ ହବ ତାର ହଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆମେ କରଉଛୁ କରିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେମିତି ନ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ହଁ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରୁଛୁ ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁବ ଏଠୁ ନେଇକି ମାଲ ନିଜ ଏରିଆରେ ନିହାତି କି ରୂପେ ନିଜ ଆମେ ବି ଦୋକାନ ଫୋକାନରେ ବିକିବା ସେଥିପାଇଁ ବି ପାଇଁ ଅଫର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ ଯଦି କରିପାରିବ ନିହାତି ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ହଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନାହିଁ ଆମ ବହୁତ ପାଖରେ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ସାରା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଠି ଆସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ପ୍ରାଇସରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଭାଇ ଯୋଉ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିଲି ଯୋଉ ନୁଡଲ୍ସ ର ପ୍ୟାକେଟ ରହିଛି ଆର ପୁଣି କଣ ରହିଛି କଣ କେମିତି ନୁଡଲ୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ବି ମେସିନ୍ ନେଇକି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବେ ହଁ ହଁ ତାର ବି ସେଲ୍ ସପୋର୍ଟ ବି ହଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଁ ଦେଇପାରିବୁ ହୁଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଯଦି ଆମର ନୁଡଲ୍ସ ରହୁଛି ପର ଡେ 500 କେଜି ଆମର ହୁଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହୁଁ ରହୁଛି ହୁଁ ଆପଣ ପର ଡେ ମେସିନ୍ ପକେଇ ପର ଡେ 500 କେଜି ଯଦି ଆମକୁ ଦେବେ ହଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ନେଇକି ଆମେ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଇଠୁ ନେଇକି ନିଜେ ସେମ୍ ତ ଭାଇ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସ୍କ୍ରିନରେ ନମ୍ବର ଚାଲିଛି SSIPM ର ତ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରିବେ ଏଇ ସବୁ କେମିତି କଣ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିବେ ଆଉ କେମିତି କଣ ମେସିନ୍ ନେଇ ପକେଇବେ କେମିତି କଣ ମାଲ ସେଲିଂ କରିବେ ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମର ଯୋଉ ନମ୍ବର ଅଛି ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ଠିକସେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇ ରହିଛି କଥା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ଚପଲ ଆଉ ବଦି ଆର ମଧ୍ୟ ମେସିନ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ନିହାତି ମିଳିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ କଣ କେମିତି ହଉଛି ତାର ଆପଣ ତାର ବି ଅଛି କଟିଂ ମେସିନ୍ ଅଛି ତାର ଡାଇ ବି ମିଳିଯିବ ଆପଣ ହଁ ର ମେଟେରିଆଲ ତାର ମିଳିଯିବ ହୁଁ ଆପଣ ନେଇକି ବି ଆପଣ ଡାଇ କହିଲେ ମାନେ ଯୋଉ ଡାଇ ସାଇଜ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରହୁଛି ସାଇଜ ଅନୁସାରେ ସାଇଜ କଟିଂ 6 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର 8 ଆଜ୍ଞା ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞା 10 ନମ୍ବର ପ୍ଲସ୍ ବଡି ତାର ପଲିସ ମେଟେରିଆଲ ମେସିନ୍ ବି ଅଛି ପଲିସ ମେସିନ୍ ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଭାଇ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ଆପଣ ଯୋଉ 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କାର ମେସିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରି 3 ଲକ୍ଷ ଏଭବର ବି ଅଛି ତ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ବଜେଟ୍ ନାହିଁ କିଛି ଲୋନ୍ ସହାୟତାରେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମିଳିଯାଉଛି ତାକୁ ମେସିନ୍ ମିଳିଯିବ ନିହାତି ସେଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଅପ୍ ଟୁ 10 ଲକ୍ଷ କି ହଉ କି 25 ଲାକ୍ଷ ବି ହଉ ହଁ ଯଦି ତାର ବି ଆମର ଗୋଟେ ଅଲଗା ସେକ୍ସନ ଅଛି ହଁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଲୋନ୍ ନେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ବସେଇ ପାରିବେ ହଁ ହଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସେଟଅପ୍ ବସେଇବା ସହିତ ଆପଣ ହୁଁ ପ୍ରଡକ୍ସନଟା କେମିତି ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ହୁଁ ତାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଛି ଏଇଟା କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ସେକ୍ସନ ଅଛି ଆମର ହଁ ସେଟା ଆପଣ ଡିଟେଲ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣ ଅଫିସକୁ ଆସିଲେ ଏଟା ଡିଟେଲ ବୁଝିପାରିବେ ତ ଭାଇ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ବଜେଟ୍ ନାହିଁ ବି ତ ଟିକେ ଅଧିକା ଆମାଉଣ୍ଟର ମେସିନ୍ ହେଉଛି
ताले लोन रो सुविधा अछि किंतु ता पे सेक्शन रहिछि अलगा जोगाजोग करंतु एई सुविधाटी आपण केमिति पाई परिबे तथापि भाई आउ सब कोन सब मशीन रहिछि आपनकर केते प्रकार रहिछि सब मशीन मिनिमम आपनकर 15-20 प्रकार मशीन 20 प्रकार अछि मशीन आज्ञा आपनकर स्क्रबर मेकिंग मशीन अछि हाँ। स्क्रबर पैकिंग मशीन अछि अछि ग्रीन पैड पैकिंग मशीन अछि हाँ। ऑयल ड्रायल मशीन अछि अछि आपनकर देखबे छतुआ मशीन अछि जो छतुआ बेड़ा होजे हम्म मिक्सर मशीन अछि हम्म नूडल्स मशीन अछि हाँ आपनकर पेपर गार्लिक जो अछि हाँ जो रोस्टिंग करिया पई गोटे हाँ मशीन हाँ अछि हाँ हाँ आपनकर बहुत सारा मशीन जेमति कि आउ पेपर प्लेट हाँ धूपकाठी हाँ बहुत सारा मशीन समस्त प्रकार सब मिल जो ऑल माने टाइप मशीन आपण जे कोनसी बिजनेस करिया को चाहुचंती आपण को सब इवन मशीन अपन जदि ए जो पानी एसएस बोतल मशीन जदि कहबे भी हमें हाँ पानी बोतल मशीन में हमें दोचो जार रिक्वायर अछि आपण बहुत ताकू सारा जोगै देबे किंतु केही निराश हेबेनी आपण जे कोनसी ए टू जेड जे कोनसी बिजनेस करिया को चाहुचंती आपण जोगाजोग करंतु एसएस आईपीएम संगे आपण को समस्त प्रकार मशीन मिल जिवो आ भाई जेमति कहतले भी लोन सहायता मशीन अछि किंतु ता सेक्शन अलगा आपण कांटेक्ट कले जोगाजोग कले तो आपण को ए सुविधाटी मिल जिवो तो पुनी देखा हो आ एई भली एक बिजनेस आइडिया को नै रहिलु नमस्कार जय जगन्नाथ।